हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, आपका होस्ट शाहिद खाकवानी आपके साथ है। जैसा कि आपको मालूम है कि हम छोटे-छोटे पॉइंट्स पर बात करते हैं। आज हम एक छोटी-सी पॉइंट पर बात करना चाहते हैं, जो है रियासत मदीना। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है कि हम इसको एक रियासत मदीना बनाना चाहते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। तो कि वो कोशिश कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। और सबसे जो अहम चीज़ है कि अब जो महंगाई का जो अ, एक ट्रेंड है चल पड़ा है, और महंगाई वाकई महंगाई हुई है, और इसमें कोई शक नहीं है कि आम गरीब आदमी बहुत परेशान है। तो इस महंगाई को मैं ये समझता हूँ, मेरा अपना ओपिनियन ये है और मेरा ये तज्ज़िया है कि सबसे अहम चीज़ जो है वो है इंसाफ। अगर हर घर की हर दहलीज़ पर इंसाफ मिलना हो जाए तो ये महंगाई महंगाई हमें नहीं लगेगी। और जहाँ तक है प्राइम मिनिस्टर का रियासत मदीना, तो मेरे ख़्याल में आप लोगों से मेरी अपील है, पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया में जितने भी पाकिस्तानी ओवरसीज़ लोग हैं या जितने भी हैं, उनसे मैं अपील करता हूँ कि वो प्राइम मिनिस्टर की हेल्प करें, सपोर्ट करें। और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि जब हम इन यूथियों और पटवारियों से जो है ना आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन ये लोग जितने भी पटवारी हैं या यूथी हैं, ये नहीं समझते कि आज हमारे बच्चे भी इन फ्यूचर जो है वो ग़ुलाम बन के रहेगी। तो उनके अंदर वो टैलेंट नहीं आ सकता कि जब एक गरीब बच्चे मेरिट पर जो आता है तो उसको पीछे धकेल दिया जाता है, और बाकी जो जिसके सोर्स होते हैं वो आगे आता है, और जबकि उनके अंदर टैलेंट वो नहीं होता। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब की अगर बात की जाए तो उन्होंने ज़िंदगी में वो काम किए हैं आकर, जो शायद 70 साल में 60 साल में किसी भी पॉलिटिशियन ने ऐसा काम नहीं किया। मिसाल के तौर पर उन्होंने सबसे पहले एक एहसास प्रोग्राम की जो है ना बुनियाद रखी है, जिसमें या इससे पहले बेनज़ीर ने एक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट बनाया था। तो उसमें एहसास प्रोग्राम का ये है कि एहसास प्रोग्राम में ऐसे 133 प्रोजेक्ट हैं, जिसमें गरीब आदमियों के लिए वो सब कुछ है, जो मेरे ख़्याल के अंदर आज तक यहाँ लोग जितने भी हैं शायद वो नहीं जानते कि वो 133 प्रोजेक्ट हैं क्या। तो इस पर इम्प्लीमेंट इंशाल्लाह हो रहा है। और सबसे अहम चीज़ एहसास प्रोग्राम उसके बाद जब उसने वो कश्मीर के लिए खान साहब ने जो आवाज़ उठाई है, तो वो मेरे ख़्याल के अंदर शायद ही आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने आवाज़ नहीं उठाई कि कश्मीर के लिए उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में जो स्पीच की है। लोग यही कहते हैं, स्पीच करते हैं, अच्छी स्पीच करते हैं, मगर वो सही काम नहीं कर रहे। देखें जब इंसान, और वो शख्स, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर 20 साल तक उन्होंने जो है ना अपनी एक जद्दोजहद के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बुनियाद रखी थी, और वो स्ट्रगल करते 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 आज वो प्राइम मिनिस्टर हैं, और वो सिस्टम को चेंज करने जा रहे हैं। और इंशाल्लाह आप लोग साथ दें उनका। और वो जब सिस्टम इंशाल्लाह एक बन जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि ये हमारे आने वाले बच्चे, आने वाले नस्लों के लिए ये एक ऐसा सिस्टम बना है जिसमें वो किसी भी बड़े लोगों के ग़ुलाम नहीं बन सकते, उनके मोहताज नहीं हो सकते। तो ये सारी चीज़ें समझने की हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर से सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ऐसा एक पार्लियामेंट में कानून नाफिज करें जिसमें इंसाफ का बोलबाला हो हर गरीब आदमी को, चाहे वो अदालत में चला जाए, चाहे वो थाने में चला जाए, उनको जो है ना इंसाफ मिलना चाहिए। तो इंसाफ के बाद सबसे अहम चीज़ आती है कि इमरान खान साहब ने जितने भी अच्छे, और सबसे अहम चीज़ जो है हमें दिली तौर पर खुश होती है, मैं ख़राज अक़ीदत और ख़राज तहसीन पेश करता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब को, कि उन्होंने रहमत अल आलमीन अथॉरिटी बनाई। और देखें ये आज तक किसी ने नहीं किया। रहमत अल आलमीन अथॉरिटी का मकसद क्या है कि आप अपने बच्चों को बताएं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, ठीक है, उनका मकसद क्या था, उनका विजन क्या था, और वो कहाँ तक सोचते थे अपने, यानी कि हमारा विजन क्या असल में। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने रहमत अल आलमीन अथॉरिटी बनाई, ठीक है ना। और जो है बच्चों के लिए जो तालीमी निसाब है वो यकसा किया है अमीर गरीब के लिए। तो उसके लिए फिर उनके चेयरमैन अथॉरिटी बनाने के बाद उनको पता चलेगा कि वो कुरान मजीद को पढ़ेंगे, उनका तर्जुमा तशरीह करेंगे कि आया कि हमें कुरान जो है वो हमें दर्स क्या देता है।
ٹھیک ہے نا. وہ انگریز لوگ قرآن کو پڑھ کے اس کا ترجمہ کر کے وہ ترقی کر رہے ہیں، لیکن ہم سارا دن نماز پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا مطلب ہی نہیں آتا کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ ہم اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ سے کیا کلام کرنا چاہ رہے ہیں یا ہمارا مقصد کیا ہے. تو ہمیں بعض اوقات یہ پتہ نہیں ہوتا. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ بچوں کے لیے تعلیم یکساں کی ہے. اور اسی طریقے سے میں چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی پروجیکٹ وہ انٹرنیشنل لیول پر لے کر آ رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی چیز ہے اور ہماری ایک یہ پہچان بنے گی. ٹھیک ہے نا. قرآن کی تعلیم جو ہے وہ ہماری پہچان بنے گی، نبی کی سیرت جو ہے ہماری پہچان بنے گی. اس کو مانیٹرنگ کرنے کے لیے جو یہاں اچھے لوگ جنرل لوگ رکھے جائیں گے، اور وہ ان کو چیک اپ کرنے کے لیے جنرل لوگ رکھے جائیں گے. یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آنے والے ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمارے نبی کریم کی سیرت سے بخوبی واقف ہوں گے. اور یہ اسی طریقے سے کشمیر کے بارے میں ہو گیا، احساس پروگرام ہو گیا، اور کامیاب جوان ہو گئے. یہ ایسا ایسا انشاءاللہ ہمیں اور میں بہت ہی دیہاتوں میں جب جاتا ہوں تو وہاں جا کے میری جب کسی بھی آدمی سے ڈسکس ہوتی ہے تو وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے احساس پروگرام ہے کیا. وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ رحمت اللہ علیہ اتھارٹی کیا ہے. تو ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ان کو کوئی بتاتا ہی نہیں ہے. دیہاتوں میں چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس چیز سے واقع، ہمیں صرف یہ پتہ ہے کہ پیاز آج اتنا روپے کلو ہے، بس وہ یہ چیز ہے. تو یہ کیا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو ہم تعلیم نہیں دیں گے اپنے بچوں کو، اگر اچھے اب ہم بچوں کو میرٹ پہ نہیں لے کے رہیں گے تو ہم بتائیں گے نہیں، تو وہ ساری زندگی اب اسی چودھری صاحب کے یا کسی بھی ملک صاحب ہے یا کوئی بھی ہے ایکس وائی زیڈ، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہ رہا، مقصد ہے کہ وہ کسی بھی ذمہ دار بندے کے جو ہے نا غلام بن کے رہے گا، وہ ساری زندگی اس کے نیچے کام کرے گا. یعنی انسانیت کی قدر و قیمت ہونی چاہیے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ سب سے اہم چیز جو ہے اس نے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا حق بنتا ہے کہ چاہے وہ پولیٹیشین ہو، ایجوکیٹڈ ہو، ٹیچر ہے، کوئی چیز ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے علم کیسے دینا ہے، تعلیم کیسے دی جاتی ہے، علم حاصل کیسے کیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم بہت دور ہیں ان چیزوں سے. تو میں گزارش کرتا ہوں اپنے پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ وہ ایسا امپلیمنٹ لائے، ایسا ایک سسٹم بنائے کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک سسٹم ہونا چاہیے جس میں آپ پتہ چلے کہ انشاءاللہ، اور وہ دن دور نہیں ہے انشاءاللہ، جو 40 سال 30 سال سے لوگ ایک ٹھیکیداری نظام جنہوں نے بنایا ہوا ہے، انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ٹھیکیداری نظام بہت جلد ختم ہوگا، اور انشاءاللہ ہم پاکستان کو ترقی کی گامزن پر دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد پاکستان ترقی کرے گا. میرے یوٹیوب چینل خاکوانی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا. اوکے، اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.